नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। चलतु आरंभ करवा आज प्रथम प्रश्न। कौन खाइले हजम समस्या ठीक भाव में होता है? दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी महू। दर्शक बंधु प्रति प्रश्न 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानक जदि यार उत्तर आगरू जना अच्छी कमेंट कर दियंतु। आम चैनल जदि नुआ अछंती वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी गुड़। गुड़ खाइले हजम समस्या ठीक भाव में होता है। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। नख कणरे कण लगाइबा द्वारा कण नेखा संपूर्ण ठीक हो जाए? दर्शक बंधु आपण मन ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए खैर गुंड, ऑप्शन बी कपूर गुंड, ऑप्शन सी महू, ऑप्शन डी घी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए खैर गुंड। नख कणरे खैर गुंड लगाइबा द्वारा कण नेखा संपूर्ण ठीक हो जाए। सांग माने चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउठी सुभद्रा रथं को महिला माने टाणती? दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी बारिपदा, ऑप्शन डी बालेश्वर। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी बारिपदा। बारिपदा रे सुभद्रा रथं को महिला माने टाणती। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। केउ गछर पत्र देहरे लगाइले गोटिए भी मशा कामुड़ती नाई? दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तुलसी गछ, ऑप्शन बी पिजुली गछ, ऑप्शन सी निंब गछ, ऑप्शन डी अरख गछ। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी अरख गछ। अरख गछर पत्र देहरे लगाइले गोटिए भी मशा कामुड़ती नाही। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। दही रे कौन मिसाई मुहरे लगाइले उज्जवलता बढ़ी थाए? दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए महू, ऑप्शन बी पाउडर, ऑप्शन सी बेसन, ऑप्शन डी घी। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तर देखिबा आगु भिडियोटी को लाइक करी आपण माने केउ जिल्लारू वीडियो देखुछंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी बेसन। दही रे बेसन मिसाई मुहरे लगाइले उज्जवलता बढ़ी थाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कर्पूर सहित कौन लगाइले फटा गोईठी मूलरू भल हो जाए? दर्शक बंधु आपण मान ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए नड़िया तेल, ऑप्शन बी सोरिष तेल, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी महू। दर्शक बंधु समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी घी। कर्पूर सहित घी मिसाई लगाइले पटा गोईठी मूलरू भल हो जाए। दर्शक बंधु चलतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
ଘରେ କ'ଣ ରଖିଲେ ଘରକୁ ମୂଷା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କର୍ପୂର, ଅପସନ ବି ଝୁଣା, ଅପସନ ସି ଭିନେଗାର, ଅପସନ ଡି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଝୁଣା। ଘରେ ଝୁଣା ରଖିଲେ ଘରକୁ ମୂଷା ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଧିକ ରାଗ ହେଲେ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କିଡନୀ, ଅପସନ ବି ଲିଭର, ଅପସନ ସି ଆଖି, ଅପସନ ଡି ଫୁସଫୁସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଲିଭର। ଅଧିକ ରାଗ ହେଲେ ଶରୀରର ଲିଭର ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଦା ରସରେ କ'ଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ ବି ଗୁଜୁରାତି, ଅପସନ ସି ଲବଙ୍ଗ, ଅପସନ ଡି ମହୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମହୁ। ଅଦା ରସ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁଜୁରାତିରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ 2ଟି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ ବି ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଗୁଜୁରାତିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର, ଅପସନ ବି ଛେଳି କ୍ଷୀର, ଅପସନ ସି ମେଣ୍ଢା କ୍ଷୀର, ଅପସନ ଡି ଗାଈ କ୍ଷୀର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଛେଳି କ୍ଷୀର। ଛେଳି ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୁଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମେଥି, ଅପସନ ବି ଆଚାର, ଅପସନ ସି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ ଡି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।